Chase, sit down here. Sit down here. Just watch. Watch them. Ganun na. Dalawang kamay ang ituturo nyo, ha? Stop it, stop it. Just watch. Dalawang kamay ang ituturo nyo sa mga. Okay. Hindi kaya na collateral damage yan si Kayla? Okay. Nose, ears, mouth, head, eyes, bottom. Sino wala? Upo na, upo. Upo, wala. Wala sa mga isay? O, dalawa ulit na natin. Chase! Chase, sit down here. Okay, ha? Mga bata na kayo kasi pisikalan. Okay? Nagkakabaliyahan po. Later. Okay, ha? Head, shoulders, ears, mouth, eyes, nose, bottom. I need 2 more bottles. I need 2. Isa pa, isa pa. Meron eh. Oh, balik, balik, balik. Ay, paalala lang, ang price natin 200 lang, ha? Hindi ko kakayanin ng emergency room free. Okay, listen. Ears. Walang yuyukot. Stand up straight. Stand up straight. Oh, nayukot. Nayukot. Okay. Walang yuyukot. Nose. Head. Eyes. Mouth. Nose. Ears. Bottom. Pwede ulit dalawa. Eto na. Okay, ibalik. Ibalik.